এই গাড়িটা লইলাম মাইন্ড তো বিনোদ করবো না আমি গাড়ি বেশি আমি যে গাড়ি বিনোদ করবো না কি মানুষের গাড়ি বেশি গাড়িটা তো আমি ভালো আছে বিনোদ করলে না করলে না হয়ে যায় এই তুই গাড়ি में दाता से कर सकते तो गाड़ी में करते फिर से तक गाड़ी ना बैठा अरे तू बैठा गाड़ी में तू एक टिकट कर गाड़ी में करते बैठा ओए किसे दर ओए रो ओए रो किसे बैठा अरे तो पता नहीं बैठा दोनों गाड़ी में करते किसे दोनों तार चाल निकल एक तो गाड़ी आता है अरे गाड़ी बड़ा लोस बड़ा गाड़ी है ना तो नाम का बोला गाड़ी ले अरे गाड़ी लोस है ना बड़ा गाड़ी लोस है जा आओ थोड़े साल गाड़ी लोस है बड़ा है अपने ध्यान रखो ए साहब गाड़ी लोस है ना बड़ा गाड़ी लोस है ये कम जाए बस हां ये सब हैं बड़ा गाड़ी लुझ बड़ा रखा है हैं जा का कोई है हट बड़ा गाड़ी लुझ है गाड़ी लुझ नहीं गाड़ी साल হাই দর্শক এটা কিরম আছেন আশা করি ভালো আছেন তো আমরা একটা ছোটো মোটো ভিডিও বানাইছি তো আমার ভিডিওটা মানে যে আমরা একটা গাড়ি লইছে মানে হ্যাঁ অটো বহুত গরিব সেরা ওদের বাপ যেতে এলা বাপ যেতে গাড়ি করে লই পারতো না ভাড়া দেওয়া চাইছি তো গাড়িটা এলা লইছে আসলতে তো এরা ভাবুন না যে গরিব মানুষের আশা একটা থাকে গাড়ি লইছে লইবার এলে গাড়িটা লইছে এলে সব ভিডিও বানাইছি তারা দেখুন যে গাড়িটা লইছে এটা দেখুন যে তার মানে টেরবো টুকটাক মাল সাল টানবো এটা লইছে ডাক্তার ভিডিও এখানে তার একটা গাড়িটা লইছে বলে একটা ভিডিও সিডিও বানাইলাম তখন আমরা গাড়িটা লইতে লইতে বহুত দেরি হয়েছে হ্যাঁ রাতের 10টা বাজে যখন কেউ নাকি ডিলারও তা আমরা তখন আমরা তার মানে ও আর 5 মিনিটের পর গাড়িটা বা করে দিব আর আমরা এই যে এলা লইছে মেরাজুলে লইছে জানেন সুবিধা করুন যে